ओडिया गीतिकाव्यानुमोदी सुधी श्रोताबंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण पुनर्बार आमे सही रीतिजुगर अनन्य साधारण वैष्णव कवि बा गोपी भक्ति मुझे मथुरा मंगल श्रेष्ठ कृति तांकर मथुरा मंगलकार भक्तचरण दासंकर अन्य एक कृति मनबोध चौतीसा पर आपण मानक मुझे कही एवं परवर्ती पर्याय परवर्ती पद गुड़िक कवि कौन कहते 34टी पद विशिष्ट जो चौतीसा मनबोध चौतीसा बोली तार ना दिखाई 34 रु 34 बोली कहुई। तेणु ये 34टी पदे कौन कहते मुझे पद आलोचना करी आसतु परवर्ती पर्याय कवि आउ कौन आम मानक मन को संबोधन कर आम जनजीवन को प्रभावित करने नीति सारगर्भक उपदेश कौन देते भक्तचरण दास आलोचना करवा। आसतु उद्धार हेबु जेबे भवसागरु उपाय करिबे भज श्री गुरु रे भज श्री गुरु। उद्धार हेबु जेबे भवसागरु उपाय करिबे भज श्री गुरु। उणा हेउछि दिनु दिनु आयुष आउ एणिकी अछि केते बयस। अति निष्ठुर माने अकाट्य सत्य जहाँ कहुए जीवन में जहाँ घटुची आज्ञा से सबू से वैष्णव साधक प्रेम भक्ति मार्गर पथिक सुधा भक्ति मार्गर पथिक चैतन्य पर आज्ञा जिते आमर ओडिया साहित्य सब कवि मैंने आसी रसकलकार कहतु विधय चिंतामणि कार कहतु सब यही प्रेम तत्व संपर्क राधा कृष्ण गोपी तत्व सब वर्णना कर। मात्र भक्तचरण दास मथुरा मंगल काव्य 30टी छांदे मुझे अति सुंदर भाव में सुललित सरल सावलील कांत कोमल पदावली भितर अति चमत्कार भाव में गोपी तत्व प्रेम तत्व को जमी देते ये मनबोध चौतीसा मन को संबोधन करी जीवन अकाट्य सत्य अर्थात भोग विलासी मन को से निवृत्त करी केमती सत्मार्ग पथिक हम एवं जहाँफल ये जीवन तोर धन्य हो से कथा कहवाई कवि कहते ये भवसागर उद्धार हेबू कहीं मनीष आम पड़ी आज्ञा मनीष त्रिताप बुद्धदेव कहले गोटे पदरे अरे संसार हूँ दुखपूर्ण संसार आज दुखपूर्ण आम ताले दुख भोग्य पदार्थ गुड़े जोड़ा सुख नुहे आपाततः सुख भाया लगुच प्रतीत होची किंतु से कौन सुख ना से आम प्रमत्त हो इंद्रियासक्त होकर ये इंद्रिय गुड़ाक आमको काम क्रोध लोभ मोह आमको टाणी नौ झिंकी नौ मनटा को मन को जिते चेष्टा कले मनटा आज्ञा विक्षिप्त हो जाऊँगी जहाँफल मन स्थिर हेले सीना से कहुई अष्टांग योग कौन पतंजलि कहते आज्ञा चित्तवृत्ति निरोध योग चित्तवृत्ति को निरोध कर अर्थात बाह्य जोड़ा आखिरे आमको भल देखा जाऊँगी द्रव्य से मन को परिहार करी अंतर मन को अंतरभिमुखी कर दियो ताफल भगवान को चिंता करने एकाग्रता आसो एकाग्रता नखिबा भितर विक्षिप्त चिंता आसूँ तेणु उद्धार जदि हबू ये भवसागर उद्धार पाइबा चेष्टा कर चिंता करुचु थरे चिंता करे ताले उपाय श्री गुरु कहीं गुरु चरणाम गुरु केवल आमको उपदेश दे पारे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु होचंदि ब्रह्मा गुरु होचंदि विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म ब्रह्म को चिंता कले आराधना कले जहाँ गुरु गोठार उपदेश ज्ञान आहरण कले तेणु गुरु को भजना कर एणु उपाय करी एबे भज श्री गुरु। उणा हेउची दिनु दिनु आयुष मु कहूली रे आत्म निद्रा परि मधुसूदन राव लिखि देते आज्ञा रे आत्मनिद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निःशब्द जीवन स्रोत धाऊँची किपरि भेटा को मृत्यु सिंधु कराल लहरी ये जीवनटा मृत्यु आड़ को जाऊँगी आम कहे अरे आज्ञा कौन आउ पिलापिली ना पिला को आज्ञा मो बड़ पुओटी 25 वर्ष सान पुओटी 20 वर्ष झील को आज्ञा 25 वर्ष है विवाह देनी अरे आम के चिंता करूने ये 25 वर्ष तो जदि बड़ पुओ को 30 वर्ष होती तार जदि से 100 वर्ष बंची था 30 आज्ञा माइनस कर दिंतु से कथा कि चिंता करूनी बा झील को 25 वर्ष होगा माने 25 वर्ष आयुष बढ़ीगला जो मृत्यु
ଆଡ଼କୁ ସେ ଧାଉଁଛେ ନା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯେ 25 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ସରି ଆସିଲାଣି ଏ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ପିଲାକୁ ଆମର ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ପିଲାମାନେ ଏଣିକି ରୋଜଗାର କରିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବେ। ଆରେ ସିଏ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ସରଳ କଥାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଏଣୁ ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ ଉଣା ହେଉଛି। ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ ଆୟୁଷ ଉଣା ହେଇଗଲାଣି। ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ। ଆଉ ଏଣିକି ଅଛି କେତେ ବୟସ ଅଛି? ବୟସ ନାହିଁ, ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖଇ ପାଚଲା। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କ ଖ ଗ ଘ ଛ ଛ ଝ ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଚମ୍ପୁରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା 34 ରୀତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ ଖ ଗ ଘ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନଟ ପଟଳି ମୁକୁଟ ଲେଖିଲେ ଏଠି ସେ ଦେଇଛି ଏଣୁ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କ ଖ ଗ ଘ ଗଲା ହାରି ଛ ଛ ଝ ଆସନ୍ତୁ ଚ ଗୀତରେ କ'ଣ ବା ଚ ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି 34 ଶୁଣିବା। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାରରେ କିନାର ଖାର, ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିଧା 84 କି, ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସିଙ୍କିରେ। ଅତି ମୁଁ କହିଲି ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାୟା ସଂସାର ଏମିତି ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ। ଭୋଗ ବିଳାସ ତାକୁ ସେଇ ବାଟଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। କାହିଁକି ନା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବିରାଟ ଧନୀ, ଇଏ ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା କୋଟିପତି। ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଟା ଆମ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଘେରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନେ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ କବି ଏଇଭଳି ମନକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଥିବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜନଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଶିଳ୍ପୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହସ୍ତ ବିଧାତା ଏମିତି ଗଢ଼ିଛି ହସ୍ତ ଆଖି ନାକ କାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ମ ବେଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଚିରି ଭିତରେ ଆକୁ ଯଦି ଚିରି ଦେବୁ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ନାଳ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ନାଇଁ, ଅନ୍ତନାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁ ବାହାରକୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରେ ଚିରି ଦେଲେ ଏଇଟା କି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଏ କଥା ତୁ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଏବଂ ଚର୍ମ ମେଢ଼ିଛି 84 କି ଗୋଟିଏ କଥା। 84 ମାନେ ଏଇ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ, 3 ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଆମେ କହୁଛେ। ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ କଳି ଯୁଗରେ 14 ପା ଅର୍ଥାତ୍ 3 ହାତ ଚାଖେଣ୍ଡେ। 24 ଆଙ୍ଗୁଳି ହାତ କହୁଛି 24 ଆଙ୍ଗୁଳି, ହେଲେ 24 3 72 ଆଉ ଇଏ 12 ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ସିନା 84 କି, 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ଶରୀରକୁ ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଚର୍ମଟା ନଥିଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପେଟରେ ଅନ୍ତ ନାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍ତ ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମନ ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍ଗି। ପୁଣି ସେ କଥା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ କୁରେଇବାରେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍କୁ ଚିତ୍ତ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରୁ ତୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କହ ପଟ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ତୋର ହୋଇବ ଲୋଡ଼ା। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ, କେଡ଼େ ସତ୍ୟ କଥା, କେଡ଼େ ସତ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ। ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ତୋର ହୋଇବ ଲୋଡ଼ା। ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଛାର ଦେହକୁ ମନ ସଜ କରୁଛୁ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ତ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଛାର ଦେହ
आकु तू सजई हाँपी केते प्रकार करुचु केते प्रकार कस्मेटिक्स जिनस आजिकल मिलगला सब केते सेंट पकाउछु केते कौन करुचु केते पैंट कोट भल मंद बुट सुट पिंधुचु केते प्रकार प्रलेप सुगंधी हाँ बा सुगंध द्रव्य सब व्यवहार करुचु एगुड़ा किसी नुहे एगुड़ा कौन यार कौन आवश्यकता ना है एणु छार देह को मन करू तू सज छंद कपट तेजी मनरु समस्त छंद कपट छलना प्रतारणा इत्यादि परिहार करी केवल गोविंदं को आस भज गोविंदं स्मर गोविंदं गोविंदं भज मूढ़ मते शंकराचार्य कहीदे नहीं भज गोविंदं स्मर गोविंदं गोविंदं भज मूढ़ मते तेणु रे मत मूढ़ मानस से मन को बोध कर विक्षिप्त चिंतार प्रवृत्त मार्ग में पड़े जाऊा मन को नियंत्रण करने कवि कहते एकमात्र गोविंद को भज आउ कौन कहूँ तेणु छुईबे ना तोते बुलवे मड़ा जिते आज्ञा प्राण पवन टिक थिबा पर्यंत ये सब चली सजा बेश पोशाक सज प्रलेप सुगंधी द्रव्य इत्यादि किंतु जिते जीवन चलीज ये प्राणवायु जिते उड़ीज तोते मड़ा कहे मड़ा यही बासी मड़ा हो जगह आग शीघ्र पोड़ घरे समस्ते साई पड़िशा यही मड़ा पड़ी आम केमी खाଇବା चुली लगभग महे दिह केमी बसेवा मड़ा पड़ी गाँव शीघ्र आंकु नहीं मशाणी की नहीं जा इत्यादि जो सत्य आमको सेटा को चेतई देउछन्ति छुईबे ना तोते बुलबे मड़ा 6 खंड काठ आप जानी 6 खंडी काठरे बाउंश अरे पोकई कर जो निया जाउछि एति तोते दरकार संसार को नेवाई तोते 6 खंडी काठ ही दरकार हो कि दरकार होनी इते जहाँ सब अर्जिचु जिते पदार्थ भोग्य पदार्थ अर्जिचु सांगे किसी भी जाऊनी केवल बाउंश काटी गोटे कोकई तैयारी करा जाउछि नहीं कि से पाल दौड़ी बंधा होकर आज्ञा नहीं तोते संसार को जाऊँ छुईबेनि कहीं मड़ा कहीं जो मैंने नहीं पोड़िकी आसुँच आप देखिए से स्नान करी आउ थे सब देवता दर्शन करी से जो लुगापटा सब छुआच होगा बोली फिंगी दौरान इत्यादि जम जे न जाणई बाळुत जुबा जीवु बोली मन करिछु अबारे करिछु अबा जणे एथि केही नाही अमर जगन्नाथंकु भज हेबु उद्धार से कथा भी कहउछन्ति बारंबार आमको चेतई देवाई आज्ञा कहउछन्ति कवि मन को संबोधन करी आमको ही चेतई देवाई कहउछन्ति तो असार पथरे रे मन रे मनुष्य तू असार पथरे चली जाउछु जोड़ा आवश्यक नुहे अनावश्यक पदार्थ गुड़े घरे आणिक थोचु यार कौन सी मूल्य ना हाँ ये कथा केवे तू चिंता करें कहीं ना मनुष्य आज्ञा एते भगवान एमती करमती मनुष्य महाच्छन्न हो जाऊँगी अंध हो जाऊँगी एवं लोभासक्त हो जाऊँगी याफल सी आर मुकुड़ी पारुनि तेणु यही मन को कवि कहते जम जे न जान ही बाळुत जुवा आ तुम्हें युवक बा ये बालक बा सी प्रौढ़ बुढ़ा बुढ़ी ना जी हो जमक एगुड़ा चिंता करेनि परमायु तार से नहीं जाऊँगी ठीक समय आसिक एणु जीवु बोली मन करू आ तू केमती जीव जम जदि समस्त प्राणवायु को नहीं जाऊँगी काल ताले तू केमिति काल पास रु कहीं मुकुड़ी कि नहीं तेणु तू केमिति मुकुड़ू एणु रे मन आ एतिकी टिके जाने जे ये संसार रे कही मु कहली जे कही रही नहीं रही नाइंती भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुली अति सुंदर भाव सत्य कथा को कही ये कवि से कथा कहते जे कही ये अमर होकर रहीनी जड़े हेले कही अमर होकर संसार में रहीनी जगन्नाथ को भज हेबु उद्धार केवल जगन्नाथ को जदि भजन करू जगन्नाथ पाखे लय रखू प्रभु को टिके आराधना करू ताले उद्धार पाइबू ये भवसागर रू तू उद्धार पाइबू कवि आउ कौन कहते झोला कंथा पा छोड़ा पिंधा रसु झाड़ संसारे मन जसाई पशु रे जसाई पशु झुंटी पड़िले उठी पारिबू नाही झड़िला पत्र वृक्षे लगी कहीं झुंटी पड़िले उठी पारिबुनी अरे भाई कौन है ना भाई बापा आमर चलीगले कौन है ना किसी ना भाई एमती झुंटी पड़गले झुंटिकी पड़गले आप देखो आम एमती आम भावुचे कौन है ना झुंटिकी पड़गले से कथा को सी कहते तोर एभली समय आसो झुंटिकी तू पड़ीजु
ଯିଏ ବେଗଗାମୀ ଅଶ୍ଵ ଭଳିଆ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ସେ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବୁନି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର, ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ ଲାଗିପାରୁଛି କି? ପୁଣି ଗଛ କଅଁଳି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ ସେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗିପାରୁଛି କି? ସେଇଭଳିଆ ଏ ସଂସାରରୁ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପଳେଇଯିବ। ପତ୍ର ଯେମିତି ବୃକ୍ଷରୁ ଝଡ଼ା ଦିଏ, ପୌଷ ମାସରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ନୂଆ କଣିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଭଳି ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି। ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଆଉ ଝଡ଼ିବା ପତ୍ର ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ତ ପ୍ରାଣ ଯିବ, ସିଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଚାଲିଲ। ଆଉ ଆମେ ପରା ଉଣା କହିଲେ ଆଉ ଗୀତରେ ଉଣା ହୋଇଛୁ ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କର। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଝୋଲା କନ୍ଥା ପାଛଡ଼ା ପିନ୍ଧାକୁ, ଇଏ କନ୍ଥା ଭଲ ସେଜ ବା ତୁଳିତଳ୍ପ ସେଜ ଏବଂ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର, ପାଛଡ଼ା ବୋଇଲେ ଲୁଗା ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରସୁ, ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଝାଡ଼ ସଂସାରେ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଝାଡ଼ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ। ମନକୁ ଏଥିରେ ରଖିଛୁ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଦିଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଦିଅ। ପ୍ରେୟ ପଥରୁ ଶ୍ରେୟ ପଥକୁ ଆସିବାକୁ କବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶିଦିବସେ ଥୟ ନହୁନା ମନ, ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଥା ସପନରେ, ଯଥା ସପନ ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ କେହି, ଯିବୁ ତୁ ଏକା। ନାମ ମାତ୍ର ଅଟଇ ପଥକୁ ସଖାରେ, ନାମ ମାତ୍ର ଅଟଇ ପଥକୁ ସଖା, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, କେହି ଯିବେନି। ଏ ସଂସାରରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆରେ ସିଏ ହେଉଛି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଦାଦା ପୁତୁରା ଖୁଡ଼ି ମଉସା ମାଉସୀ ପିଉସୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମୋହ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯିବେନି ସଂସାରରେ, କେହି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ହେଲେ ଯିବେନି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ନିଶି ଦିବସେ ଥୟ ନହୁନା ମନ। ଆରେ ମନ ନିଶି ଦିବସ ତୁ ଧାଇଁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବେଗଗାମୀ ଅଶ୍ଵ ଭଳିଆ ଏ ମନ ବଡ଼ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ନାନା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସହସ୍ର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ରାତିରେ ନିଦ୍ରାରେ। ଆରେ ସେଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଦ୍ରାରେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛେ ନାଇଁ କି? ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି 5 ମହଲା କୋଠା ବା 10 ମହଲା କୋଠାରେ ବସିଛି, ନାନା କଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ, କିଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛି ନାଇଁ କି? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇଭଳି ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଳିକ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ଅସତ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେମିତି ଅସତ୍ୟ, ଏ ସଂସାରର ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ା ଅସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମଠୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନା। ନ ଯିବେ ସଙ୍ଗେ କେହି, ଯିବୁ ତୁ ଏକା। ତୁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି 5 ଜଣ ଯିବେନି, କେହି ଯିବେନି। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା ରେ ମନ, ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେ ଯେ ତୋ ସଙ୍ଗରେ କେହି ଯିବେନି। ତୁ ଏକା ଆସିଛୁ, ଆମେ କହୁଛେ ଆସିଛୁ ଏକା, ଯିବୁ ଏକା। ତେଣୁ ଆଉ କେହି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି। ନାମ ମାତ୍ର ଅଟଇ, ତେଣୁ କେବଳ ନାମ, ହରିନାମ ବା ରାମ ନାମ ହେଉ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଉ ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କର, ସେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ ଯିବେ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଟାଣ କରିଛୁ ମନ ସବୁ ମୋହର, ଟଳି ପଡ଼ିଲେ କେହି ନୋହେ କାହାର। ଟାଣ କରିଛୁ ମନ ସବୁ ମୋର, ମୋ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରିଛୁ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନାଇଁ କି? କେତେ ଦିନକୁ ମନ କରିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଣ କରିଛୁ ମନ ସବୁ ମୋର, ମୋର ଏଇ ସବୁ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋର ସବୁ, ଏ ତୁମେ ଯାହା ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଏସବୁ ମୋର ବୋଲି ତୁ ମନକୁ ଟାଣ ବା ଦମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦମ୍ଭ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଅଛି ବୋଲି ଏ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ବୋଲି ମନକୁ ବଡ଼ ଦମ୍ଭ କରିଛୁ, ଗର୍ବ କରିଛୁ। ଏ ଟାଣ କରିଛୁ ମନ ସବୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛୁ, ମୋର ବୋଲି, ତୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ। ମୁଁ କହିଲି ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ, ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଈଶୋପନିଷଦ କୁହାଯାଇଛି ଈଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ। ଈଶ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମର ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ
ये सबू भगवान यत्किंच जगत्यान जगत ये जगतिर जागतिक पदार्थ जहाँ कि भी तुम देखुच ये सब तुमर कि भी नुहे तुम आ तू केमती टाण कर मोर सब ये कथा अति निराट सत्य अकाट्य प्रमाण देकर कहीदे एणु टली पड़े कहीं नुहे कहार जो दिन प्राणवायु टिकक पड़ज जो जो एड़े बड़ टाण करूँ दम्भ करूँ ये सब कुआड़े से गर्व दम्भ अहंकार अभिमान सब पड़े तेरा भितर जेने अपूर्व नारी टोप चौरा अच्छी तो देह पुरी कहीं ना टेरा भितर अति सुंदर भाव में कहते ये गोटे विरल शब्द बसई जोटा ये प्राय छड़ा आउ कौन काव्य अंतत मु प्रयोग हबार देखनी ये टेरा भितर जेने अपूर्व नारी टोप चौरा अच्छी तो देह पुरी टेरा भितर जेने अपूर्व नारी कौन ना अपूर्व नारी सुंदर देखा जाए टेरा कहले आज्ञा बाड़ जगन्नाथ आम कहले टेरा पड़ी अर्थात गोटे वस्त्र दिखाई आवरण भितर भल देखा अर्थात नारी बा सुंदरी स्त्रीटी सुंदरी केमी देखा ना गोटे देहरे चर्म आवरण रही आवरण थी भल तो देहरे से भाई आवरण अच्छी किंतु टोप चौरा तो देहरे से भाई पूरिक रही किंतु से आवरणटा खोलीदेले तो देहरे आज्ञा नानादि प्रकार कुत्सित जिनिस सब रही कहली अस्थि वेद मांस इत्यादि इत्यादि पूज रक्त शिरा प्रशिरा अंत नाड़ी ये सब रही तेणु टोप चौरा अच्छी तू देह पुरी तेणु टे चिंता करे बाह्य आवरणटा भल जमी सुंदर स्त्रीटी ओ सुंदर दिव्य सुंदरी स्त्री ओ सी स्वर्गरे ब्रह्मा उर्वशी मेनका त्रिलोत्तमा ये समस्ते अच्छा थे आप जानवे नृत्य होता मर्त्यु विशिष्ट ऋषि मान को डकाईला देवराज इंद्र कहले आंक भितर किए श्रेष्ठ समस्ते आज्ञा नृत्य कर इत्यादि नग्न नृत्य आरे ये सब किसी नाच सरला ना किसी सरनी ये आवरण खोली दियो अनावरण करदे आम जाना ताकू किए कर आज्ञा सेमती आवरण थिबा पर्यंत सुंदर अनावरण करने को केते लोक प्रवृत्त होउछन्ति तोर देहरे मध्य पूरी रही कवि भक्त चरण दास चेतई दूसरी ठीके कहूँ मु कर मो कथा ठीके मु कहूँगी कर मो कथा ठीके तो देह अच्छी शून्य देवता मु ठीक मु तते ठीक बाटर बतौची रे मन मु तते ठीके कहूँ आ कौन ना मो कथा को माने कहीं ना ठीके तो देह अच्छी शून्य देवता तो देहरे देवता ये जीवटा भोग जीव ये जो जीव अच्छी सी भोग गोटे जीवात्मा अच्छी गोटे परमात्मा द्वा सुपर्णा कहे उपनिषद द्वा सुपर्णा सजुजा सखाय समान वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्य पिप्पल स्वादु अति अनस्नरण्यम अभिचाकशीति गोटे परमात्मा बसी जीवात्मा भोग फल खाऊँगी पानी पीऊँगी नहीं कि किंतु ये सब विलास व्यसन भितर प्रमत्त हो जाए लोहासक्त होकर इंद्रियासक्त होकर आउ गोटे परमात्मा बसी ये कथा मुझे ठीके कहूँ परमात्मा हाँ से शून्य देवता सी तो हृदय में बसी से शून्य देवता को नीलाचलनाथ जगन्नाथ को मन तो चिंता करे सी ते दिव्य मार्ग बतईदेवे प्रेय पथरे न जाई प्रवृत्ति मार्ग न जाई ते दिव्य पथर देखईदेवे जहाँ फल संसार भवसागर त्रिताप दग्धीभूत आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ये त्रिताप दग्धीभूत होता तोर प्राण कहीं संसार दुखमय ये प्राण अंततः बंचीज परमात्मा को ध्यान करे कहीं भोग्य पदार्थ केवे तते आनंद दे पारनी तेणु जोटी परमानंद ये तो हृदय बसी शून्य रूप देवता अत्र तिष्ठ दशांगुलम जहाँ को कहुई पुरुष सूक्त हाँ अत्र तिष्ठ दशांगुलम ये 10 अंगुल हृदय जो भगवान हृदय बसी अंतरात्मा रूप से परमात्मा तो हृदय बसी नीलाचल बिहारी से नीलाचल क्षेत्र में बसी से शून्य देवता तो से आराधना करे ये कवि वर्णना करी मन को संबोधन करी मन को प्रवृत्ति मार्ग में परिचालित न हो निवृत्ति मार्ग में जावाई आम जनजीवन को नियंत्रित करने मनुष्यर जीवन को सुंदर कथा सरल सावलील शांत कोमल पदावली मध्य कही परवर्ती पर्यायर कवि आउ कौन मनबोध चलती हिसाब से कही समय हेले कहवा नमस्कार।